Nabuksan na. Gagi. Ilan ba yung ginanyan mo? Isa lang. Hindi. 7. Puro ganyan. Ba't di dapat iba't iba? Hindi pwede. Tigigisa lang dapat talaga yun. Loy! Inom na! Bili! Yun, lamig. Bitahan mo muna kasi cellphone mo. Pinipidyo ako nga. Hup. Pangit yung ulo ko eh. Hup. Ngik, pangit. Sinabi na eh. Ay, nawala ko yung bulaklak. Oh. May mga tali-tali din naman. Para tandaan.